खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अफगान सरहद से पाक फौज पर बड़े हमले के नतीजे में 3 पाकिस्तानी फौजी शहीद हो गए। पाक अफगान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आखिर इसकी क्या वजह है? अफगानिस्तान को गुज़श्ता 20 सालों की बदतरीन जंग से निकालने वाला पाकिस्तान क्यों कर अफगानिस्तान के निशाने पर है? क्या अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के दुश्मनों से हाथ मिला लिया है और अंदरूने पाकिस्तान होने वाली साजिशों का इस सब से क्या ताल्लुक है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम आपको पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करने जा रहे हैं। लिहाजा प्यारे पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि मुकम्मल हकायक और साजिशों को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता बरस अफगान तालिबान के हुकूमत में आने के बाद यह समझा जा रहा था कि अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हमलों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक मुफादात चीन के साथ बहुत करीब तर होते जा रहे हैं, इसलिए कुछ कुव्वतें चाहती हैं कि इनको नुकसान पहुंचाया जाए। जनवरी 2020 से पाकिस्तान के बड़े शहरों में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में 2018 के बाद बतदरीज कमी आना शुरू हो चुकी थी। 2013 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तकरीबन 4000 वाकयात हुए थे, जो 2020 में कम होकर 319 रह चुके थे। अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखिला और इसके नतीजे में हुकूमत की अचानक तब्दीली एक ऐसा वाकया था जिसके असरात पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। होना तो ये चाहिए था कि नई अफगान हुकूमत पाक अफगान सरहद को महफूज बनाने के लिए इकदामात करती, मगर बदकिस्मती से अफगान हुकूमत ने पाक फौज के खिलाफ नई मुहिम का आगाज किया, जिसके नतीजे में 2 भाई समझे जाने वाले ममालिक के दरमियान कशीदगी में बदतरीन इजाफा हो चुका है। अफगान सरहद के पार से आए रोज पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा हमला गुज़श्ता रोज किया गया, जिसके नतीजे में पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। ताजा तरीन इत्तलात ये हैं कि अफगानिस्तान से अस्करियत पसंदों ने मजीद एक हमला करते हुए कम अज कम 3 पाकिस्तानी फौजियों को शहीद कर दिया है। गुज़श्ता रोज पाक फौज के मीडिया विंग ISPR ने एक बयान में कहा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अस्करियत पसंदों ने फौजियों पर हमला किया और फायरिंग के तबादले में 3 फौजी मारे गए। बयान में मजीद कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करता है और तवक्को की जाती है कि अफगान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा ऐसी सरगर्मियों की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने हालिया कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तानी फौज के खिलाफ कार्रवाइयों में इजाफा कर रखा है। ये अस्करियत पसंद पाक अफगान सरहद के करीबी इलाकों में रहते हैं और वहां से मुनज़्ज़म होकर पाकिस्तानी फौज पर हमले किए जाते हैं। पाकिस्तानी तालिबान के नजरियात भी अफगान तालिबान के नजरियात से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान के अंदर वैसा ही निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं जैसा कि अफगान तालिबान ने अपने मुल्क में नाफिज किया है। गुज़श्ता माह TTP ने ऐलान किया था कि वो मुसलमानों के मुकद्दस महीने रमजान के पहले दिन से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगी। TTP पाकिस्तानी हुक्काम पर दबाव डाल रही है कि वो अस्करियत पसंदों को अपने आबाई इलाकों में वापस जाने की इजाजत दे, जबकि अफगान तालिबान की जानिब से गैर मुल्की जंगजुओं को अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कहा गया था। 2 हफ्ते पहले भी पाकिस्तानी तालिबान के एक हमले में 7 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने अफगान सूबे कुन्नड़ और खोस्त में हमले किए थे। इन हमलों के नतीजे में दर्जनों खवातीन और बच्चे भी हलाक हो गए थे। तब अफगान तालिबान ने तंबीह की थी कि पाकिस्तानी फौज दोबारा ऐसी कार्रवाई न करे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी वजारत खारजा ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तार हुकूमत से दरखास्त करता है कि वो पाक अफगान सरहदी इलाके को महफूज बनाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फरवरी में भी अफगानिस्तान से TTP के अस्करियत पसंदों की फायरिंग में 6 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तानी तालिबान के साथ एक अमन मुआहदा भी किया था, लेकिन मकामी तालिबान ने पाकिस्तान पर इसकी खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए फायर बंदी तर्क कर दी थी। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक अफगान सालमियत का एहतराम अहम है, लेकिन अफगान सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। रवां साल पहले 3 माह के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान समेत 97 एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 128 दहशतगर्द हलाक और 256 को गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत कायम हुई तो उम्मीद थी कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा करने में मदद मिलेगी,
ایسے میں افغانستان کی جیلوں میں قید تحریک طالبان پاکستان کے اراکین کی رہائی کی خبریں اور مناظر سامنے آئے، جن کے بعد گزشتہ سال ہی پاکستان کے شمال مغربی سرحدی علاقوں میں دہشت گرد کارروائیوں میں اضافہ دیکھنے کو ملا۔ 2021 میں پاکستان میں 207 دہشت گرد حملے ہوئے، جن میں 335 شہادتیں ہوئیں، جبکہ 555 افراد زخمی ہوئے، جبکہ 32 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ دہشت گردانہ حملوں میں 2020 کے مقابلے میں تقریباً 42% اضافہ ہوا۔ ان حملوں میں 128 کارروائیوں میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان، مقامی طالبان گروپس اور داعش ملوث تھے۔ پاکستان حکومت نے گزشتہ برس کے اواخر میں اعلان کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اور ہتھیار پھینکنے کی صورت میں ان کے بیشتر شدت پسندوں کو قومی دھارے کا حصہ بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں افغان طالبان نے ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے فریقین میں جنگ بندی کا معاہدہ بھی طے کرایا، تاہم دونوں جانب سے مذاکرات کا سلسلہ بغیر کسی نتیجے کے ٹوٹ چکا ہے، جس کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ بھی ختم ہو گیا۔ افغانستان سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافے پر ملک بھر میں گہری تشویش ہے۔ پاکستان نے کئی بار افغانستان کی حکومت سے سرحدی علاقہ محفوظ بنانے کی درخواست کی ہے اور پاکستان ہمیشہ افغانستان کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے۔ اس کے باوجود دہشت گرد افغان سرزمین کو پاکستان میں کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کا امن افغانستان سے جڑا ہے۔ پاکستانی طالبان کی بیشتر قیادت اور رہنما افغانستان میں ہے، لہٰذا پاکستانی ادارے خفیہ حملوں میں ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں، لیکن افغان طالبان کو ایک حد سے زیادہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے پاکستان کے پاس محدود آپشنز ہیں۔ اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کے مطابق افغانستان میں پاکستانی طالبان کے افراد کا شمار قریباً 10,000 کے قریب ہے، جو ان کے سلیپر سیلز اور حامیوں کے علاوہ ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں میں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 86,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی، 18,000 دہشت گرد ہلاک کیے اور 449 ٹن دھماکہ خیز مواد برآمد کیا، 40,000 مربع کلومیٹر سے بارودی سرنگیں کلیئر کی، القاعدہ کے 1100 دہشت گرد ہلاک کیے، خفیہ اطلاعات پر مشتمل 2,45,210 آپریشنز کیے اور 1,237 ملٹری آپریشن کیے گئے، جبکہ گزشتہ 4 برسوں میں آپریشن رد الفساد کے تحت سی ٹی ڈی، آئی بی، آئی ایس آئی، ایم آئی، پولیس، ایف سی اور رینجرز نے بھی بھرپور کردار ادا کیا، جبکہ شمالی وزیرستان میں گزشتہ برس آپریشن دواتوئی کیا گیا، جس کے نتیجے میں 700 مربع کلومیٹر کے علاقے پر ریاست کی رٹ بحال کر دی گئی اور اب وہاں اقتصادی کام ہو رہا ہے۔ اس دوران افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 3,75,000 سے زائد کارروائیاں کی، جن میں 353 دہشت گرد جہنم واصل اور سینکڑوں گرفتار کیے گئے، جبکہ 1,200 شدت پسند ہتھیار ڈال چکے ہیں۔ بہاولپور کور نے چولستان کے صحرائی علاقوں میں ضرب حدید نامی تربیتی مشقوں کا انعقاد کیا، جن کا مقصد نئی جنگی حکمت عملی کے تحت صحرا کے مشکل ماحول میں جوانوں کو دفاعی اور جنگجوانہ صلاحیتوں سے آراستہ کرنا تھا۔ پیارے دوستو، پاک فوج ایک جانب دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے تو دوسری طرف محسن داوڑ اور علی وزیر جیسے آستین کے سانپوں کے مخصوص بیانیے اور ایجنڈے کی 5th جنریشن وار فیئر کا بھی سامنا ہے، اور اس کے لیے قومی اسمبلی فورم کا استعمال قابل مذمت ہے۔ افواج پاکستان دشمن عناصر کی سرکوبی کے لیے ہر طرح تیار ہیں۔ سیکیورٹی ادارے جارحانہ انداز میں آپریشنز کر رہے ہیں اور ہمارے جوان دہشت گردوں کو ختم کیے بغیر دم نہیں لیں گے انشاءاللہ تعالی۔